Rangbah Shnong kebadan terting uba Elvis Kargongor ulayetu pagajing kladno jong usama Macmillan Karshandi na kajing sha thambor ha ki riklaw ha ka janmi jong ka pratrik kalong ka jingdo ka bakraw ya ka yeng ka sem namar udai usamla ulayara ban kyrshan lem ya ka yeng da ka banya kali ken ba Kargongor ulayetu ba ha kajing kren ba ikimi Macmillan ila pentep ba uni usamla udai wa wanra khaw ha yeng da ka baken man la kasngi pat ai ka bainong ka ba yo shaka kami ban pendap ya kajing don kam jong kipara da ka ba sokya mensim Rangbah Shnong labu jingkli ya gitu ki baipor belshim ya kajing em jong tu samla hato pisngo kumno mo ban le hadu kat ni kajing do yang ni samla Macmillan Karshandi kamtam nang da ka yeng sem ikmi pa man kipara ki ba mennen ngila le tep dum rom yu but na bale shongka ba ikmi yatu de uni kai ubon ra khaw ubla man kasngi malaikat mbai bai nong wara cha kami mei sim na pendak lem nang da jangkam ri para rawa komuta usamla bangi sutu botipli yang sen kayeng kaduk no pimudor kaduk katno kating thangam sim lagi kamnei tang kata ni kum ginong song baro manen ngilai lumu pat ba apo song la bon belin apen bawe kading jing solam yimdon kanu no jing thu bangiru minyelet lem kumbale kiwi pa hari kentu bakum kinong sasnong kum kinong sasnong dengan ri kepala tip ya ka ri tip le hatu pisau demo manle adu kan ni nakalian jong Rangbah Shnong pen pa wa so korpang ya ka police department kabamasnyo ya ka phone call brand kilai lu melang menyalek satu kecaka kilai pimit parok simit harus menstep kat haduk kedala panwara ya kini kita mensa buat yang dibelakang no ni ia kecing sistem kita ki buat kilale pendap hok ela kecing kampung pada kalian juga Rangbah Shnong kabuk ni kecing kerpa Yem kuat bagi dia kekam kan syukur nak tangah kan dia kemat. Hendai lah kum. Nak kalian jom sokal, nak kalian police department. Kan pendap iki ai kan don, ki bakal dia pendap. Bada kalian juga ying bisar. Juga ri ke jom. Ki community bagi yo dia kecing bisar, hok ke bakul. Balalagi bakalamang ta ngayo bagi rius ni yukin sim kabu ban ong bamdan manu bala ya ka balai yengi bala kalong kumta kari kajat ben riu kan bu hakan sima ko kra na kalian jogi ko Rangbah Shnong ni pa ru ka solam si kmi pa men para jo Macmillan nakalian Shnong ni don kat patki umjuru ya kini long ye long sem jong ni samla ki badang don ka sha sumar ni song thu ya jing kya ka mesim no pi ni song thu ya jing lut jing sa bang ni song thu kham tam kat no ka lakta ya ka bor prakhat jong ni ka samla ngai ki lu kya lu dam ka mesim ka sir ni duai bang increment ba pinyo e ka mat ki ko kya ba nakalian jogi Rangbah Shnong ira senda jopi kanu jing official wan chakmat inya slok inya kren kai ka bangila panyaram na ka benta jopi khadu ya wai kadi kalau khubor na ka benta kinong Shnong juga ni gari jomi kidon kini kajing thais niu kidon kini kajing bi Kibangamla pan mutur haduk kan ni ke spak senam ke pamenta ke bangim. Kumalong di wini long kami layanang mapun mobile layatip ya ke download ya ke upload ya ke internet ya ke Facebook makum tata.
balai pat bak wakum kan jing trai snew jing pi kadang